भत्ताधारी मैंने पैसा पाइबे आउ 3000 टका 60 80 देवे एपन को विनम्र अनुरोध करुच्ची आपण एत बड़ बजेट ओडिशा गठन है दिन जदि आपड़ आनी भल कथा किंतु जो मानकर दरकार गरीब लोक मानकर तांकू नदे तीर्थयात्रा जीव जगन्नाथ दर्शन जीव टंका देवे किंतु जड़े खाइया को पाऊनी ताकू टंका 3000 टका देवे यह बड़ दुखद घटना तुरंत तुरंत आपण काटछाट करी जो भी एत बड़ बजेट आपण तुरंत ये जो 60 ରୁ 80 की 3000 टका दिंतु जो 3500 82 वर्ष लोक पाऊा जो 1200 देकी 2300 जो चोर मैंने खाऊँ घोटाला करा तदंत करी उचित विचार कर बोलिकी मुझे माध्यम जनाऊँ मु आज्ञा नारायण चंद्र नायक जड़े श्रमिक नेता भत्ता संग्राम समितिर उपचेष्टा अच्छी मु आपण माध्यम आज्ञा सरकार सरकार को पचारुची एथर गोटे विराट आकार बजेट ओडिशा सरकार 310 लाख कोटी टंकार बजेट यहीटा ओडिशार प्रथम 310 लाख कोटी टंकार बजेट जोटा कि ओडिशा विधानसभा रे केबे आगत होई नथिला मोहन माझी सरकार 310 कोटी टंकार रेकर्ड बजेट आनी आम जो बजेटा आज्ञा आईला मु व्यक्तिगत बहुत खुशी कहीं आम जो भत्ता संग्राम समिति करूँ बोलिकी मु आशा करूनी बोधे यही बजेट टंकार जो 60 ରୁ 80 3000 दवा कथा बोधे देदेवे आउ असुत श्रेणी की जहाँ दौरान 3500 कि कलाकार को देते मोर बहुत आशा थिला जे 310 लाख कोटी टंकार जो बजेट ओडिशा पास होची निश्चय ये भत्ताधारी मानू 60 ରୁ 80 3000 टका देवे किंतु मोर दुख परितापर विषय एपर्यंत ये सरकार गरीब लोक मानक पाई उचित पदक्षेप नवा भारी दुखदायक घटना आज्ञा देखु आज्ञा मो कहवा कथा आपण को बलिष्ठ नागरिक तीर्थयात्रा योजना 30 कोटी जगन्नाथ दर्शन योजना 30 कोटी मुख्यमंत्री को कलाकार सहायता योजना 150 कोटी प्रधानमंत्री को मातृवंदना 180 कोटी आज्ञा आपण कहतु नागरिक माने तीर्थयात्रा को जीवे 30 कोटी टका देवे जगन्नाथ दर्शन योजना 30 कोटी देवे ताने आज्ञा आपण कहतु जे 30 कोटी वरिष्ठ नागरिक तीर्थयात्रा जगन्नाथ दर्शन 30 कोटी ताने आपको जो 30 कोटी आपन देले वरिष्ठ नागरिक को जगन्नाथ दर्शन वरिष्ठ नागरिक तीर्थयात्रा जो भत्ताधारी माने बुढ़ा बुढ़ी विकलांग अंध विधवा ये को तुम्हें 1000 टका नवीन बाबू दौले आपण संकल्प पत्र कहले 3000 आंकु आउ भत्ताटा न बढ़े 2000 टंका आपण जो तीर्थयात्रा 30 कोटी देले जगन्नाथ दर्शन 30 कोटी देले आज्ञा आर माने आज्ञा कौन वरिष्ठ नागरिक तीर्थ जीव बोली 30 कोटी देदेले जगन्नाथ दर्शन कर 30 कोटी देले आज्ञा ये भत्ता वाला कथा तो कहीं विचार कले तापर आपण कलाकार सहायता भत्ता 150 कोटी टंका प्रधानमंत्री को मातृवंदना 180 कोटी टंका आज्ञा 180 कोटी टंका 150 कोटी टंका आज्ञा ये जो भत्ता प्रधानमंत्री को मातृवंदना आउ कलाकार सहायता जो 150 कोटी टंका 180 कोटी टंका आपको देले आज्ञा भत्ताधारी मान 2000 टका आप देलेनि यहाँ आज्ञा निहाती अनुचित सरकार मोहन माझी महोदय आगे भत्ताधारी मान 3000 टका देवाटा उचित ना ये जो कोटी कोटी टंका आपण जो वरिष्ठ नागरिक तीर्थ करिया लोक बटेबे जगन्नाथ दर्शन करिया लोक बटेबे किंतु भत्ताधारी 1000 टंकार केमिति बंची से कथा आप विचार को नेबे हाँ आज्ञा ये कौन चली राज्य में मुझे बुझीपाऊनी आज्ञा ये निहाती माने भूल कथा जोटा लोक तीर्थयात्रा बटौच जगन्नाथ दर्शन बटौच सहायता कलाकार को दब मातृवंदना 180 कोटी टका दब किंतु भत्ताधारी मानू 3000 टका कहीं दबनी तुम्हें तो संकल्प पत्र कही आम सरकार आसने आम 3000 टका 1000 टका 3000 टका भत्ता बढ़ाइमु 80 ରୁ 3500 देवु आपण आज पर्यंत कहीं 3000 टका दौना
ଆପଣ 310 ଲକ୍ଷ କୋଟି ଟଙ୍କାର ବଜେଟ୍ ଆଣିଲେ କିନ୍ତୁ ଭତ୍ତାଧାରୀ ମାନଙ୍କୁ 3000 ଟଙ୍କା କହିଥିଲେ ଦେଲେନି ସେଥିରେ ପୁଣି ମାଇନସ୍ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ 1000 ଦେଉଥିଲେ ଏହା ନିହାତି ଗୋଟେ ଗରିବ ଲୋକଙ୍କ ପ୍ରତି ଉପହାସ ଏ ଓଡ଼ିଶାର ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ପ୍ରତି ଉପହାସ ଆପଣ ତୀର୍ଥ ଯିବାକୁ ଟଙ୍କା ଦେବେ ଜଗନ୍ନାଥ ଦର୍ଶନ ପାଇଁ ଟଙ୍କା ଦେବେ ଜଣେ ଖାଇବାକୁ ପାଉନି ଔଷଧ ଟିକେ ପାଉନି ଜଣେ କେମିତି ବଞ୍ଚିଛି 1000 ଟଙ୍କାରେ ସେ କଥାଟା ବିଚାର ନ କରିବା ମୋହନ ମାଝୀ ମହୋଦୟ ଏଟା ନିହାତି ଅନ୍ୟାୟ କରାଯାଇଛି ଭତ୍ତାଧାରୀଙ୍କ ପ୍ରତି ମୁଁ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଆପଣଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛି ତୁରନ୍ତ ଏ ଭତ୍ତା ଟଙ୍କାଟା ଦିଅନ୍ତୁ ତାପରେ ଆଜ୍ଞା ମୋହନ ମାଝୀ ମହୋଦୟ ବୁଝିବେ ଆମର ଗୋଲେଇପୁର ଆମ ଏଇ କୋରେଇର ଗୋଲେଇପୁର ଆଜ୍ଞା ଭତ୍ତା ଟଙ୍କା ଘୋଟାଲା ହେଉଛି ଜଣେ ଆଜ୍ଞା 82 ବର୍ଷ ଯେଉଁ 80 ବର୍ଷରେ କହିଥିଲେ 3500 ଟଙ୍କା ଦେବାକୁ ସେ ଲୋକକୁ 1200 ଟଙ୍କା ଆଜ୍ଞା ଦିଆଯାଉଛି ତାମାନେ 2300 ଟଙ୍କା ଆଜ୍ଞା କିଏ ଖାଉଛି ବିଡ଼ିଓ ଚିଠି କରିଛନ୍ତି ତଦନ୍ତ ଚାଲିଛି ଆଜ୍ଞା ଇଏ ବି ଚାଲିଛି ଜଣେ ଲୋକ 82 ବର୍ଷ ହେଲାଣି ସେ 3500 ଟଙ୍କା ପାଇବା କଥା ତାକୁ 1200 ଟଙ୍କା ଦେଇ ଆଉ 2300 ଟଙ୍କା କିଏ ଖାଉଛି ତାକୁ ସିଏ ବିଡ଼ିଓକୁ ଦେଖା କରିବା ଦ୍ୱାରା କଲେକ୍ଟର ଏବେ ଚିଠି କରିଛନ୍ତି ତଦନ୍ତ ହେଉଛି ଯଦି ଆପଣ କହୁଛନ୍ତି ଆମେ ଲୋକଙ୍କ ସରକାର ତଳ ସ୍ତରରେ ଲୋକମାନଙ୍କର ଅବସ୍ଥା କ'ଣ ଆପଣ ଦେଇଥିବା 3500 ଟଙ୍କାକୁ 1200 ଟଙ୍କା ଦେଇ 2300 ଟଙ୍କା ମାନେ ଘୋଟାଲା କରୁଛନ୍ତି ସେଥିପାଇଁ କଲେକ୍ଟର ଚିଠି ଲେଖିଲେ ତଦନ୍ତ ହେବ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ଗୋଚାର୍ଥ ଜଣାଇବାକୁ ଚାହୁଁଛି ଯେଉଁ ଯାହାକୁ ଦେଲେ ସେମାନେ ଉଚିତ ପଇସା ପାଉନାହାନ୍ତି 3500 1200 ଟଙ୍କା ପାଉଛନ୍ତି ଏମାନଙ୍କୁ ଏ ଯେଉଁ 310 ଟଙ୍କା 310 ଲକ୍ଷ କୋଟି ଟଙ୍କାର ବଜେଟ୍ ଆପଣ ତୁରନ୍ତ ଆଙ୍କୁ 3000 ଟଙ୍କା ଭତ୍ତା ଦିଅନ୍ତୁ ଯେଉଁ ତଳ ସ୍ତରର ଅଫିସର ମାନେ 3500ରୁ 1200 ଟଙ୍କା ଦେଇକି 3000 ଟଙ୍କା ଖାଉଛନ୍ତି କଲେକ୍ଟର ଚିଠି ଲେଖିଛନ୍ତି ଏହା ଉପରେ ଆପଣ ଦୃଷ୍ଟି ଦେବେ ବୋଲି ଯେମିତି ଠିକ୍ ସମୟରେ ଭତ୍ତାଧାରୀମାନେ ପଇସା ପାଇବେ ଆଉ 2000 ଏ ଯେଉଁ 3000 ଟଙ୍କା 60ରୁ 80 ଦେବେ ଏଥିପାଇଁ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ବିନମ୍ର ଅନୁରୋଧ କରୁଛି ଆପଣ ଏତେ ବଡ଼ ବଜେଟ୍ ଓଡ଼ିଶା ଗଠନ ହେଲା ଦିନରୁ ଯଦିଓ ଆପଣ ଆଣିଛନ୍ତି ଭଲ କଥା କିନ୍ତୁ ଯେଉଁମାନଙ୍କର ଦରକାର ଗରିବ ଲୋକମାନଙ୍କର ତାଙ୍କୁ ନ ଦେଇ ତୀର୍ଥଯାତ୍ରା ଯିବ ଜଗନ୍ନାଥ ଦର୍ଶନ ଯିବ ଟଙ୍କା ଦେବେ କିନ୍ତୁ ଜଣେ ଖାଇବାକୁ ପାଉନି ତାକୁ ଟଙ୍କା 3000 ଟଙ୍କା ଦେବେନି ଏହା ବଡ଼ ଦୁଃଖଦ ଘଟଣା ତୁରନ୍ତ ଆପଣ କାଣ୍ଟଛାଟ କରି ଯେଉଁଠି ଏତେ ବଡ଼ ବଜେଟ୍ ଆପଣ ତୁରନ୍ତ এই ଯେଉଁ 60ରୁ 80 3000 ଟଙ୍କା ଦିଅନ୍ତୁ ଯେଉଁ 3500 82 ବର୍ଷ ଲୋକ ପାଉଥିବା ତାକୁ ଯେଉଁ 1200 ଦେଇକି 2300 ଯେଉଁ ଚୋରମାନେ ଖାଉଛନ୍ତି ଘୋଟାଲା କରିଛନ୍ତି ସେଟା ତଦନ୍ତ କରି ଉଚିତ ବିଚାର କରିବ ବୋଲିକି ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ମାଧ୍ୟମରେ ଜଣାଉଛି।